سلام دوستان، در امروز ویدیوی ما همین ماشین ها می شود. امروز 13 مارت 2020 است. پارسال بود در روی اکران شما ما میگذاریم به ماشین های فروشی رفتیم. یکم ماشین فروشی مازدا 6 ساله برای 2011 بنزین گاز بیام موتورش دو کузовش سیدان коробка автомат. ماشین قرار دارد در شهر خوجند. نرخش 90,000 сомони тоҷикӣ ба рубли русӣ гардидем 698,000 рубли рус میشه. رقم ها برای تماس در روی اکران شما. مرحمت زنگ زنید، از صاحب ماشین پرسید، سودا کنید. البته این ماشین ها همش با سودا می شوند. دویم ماشین فروشی ما این خونده سالیاریس سالی برایش 2019 بیو موتورش 1.4 کузовش سیدان коробкаш механик رنگش سیاه. ماشین قرار دارد در شهر دوشنبه. نرخش باشد 108,000 сомони тоҷикӣ ба рубли русӣ гардонем 832,000 рубли русӣ мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. ماشین سوم این فولکسواген بورا میباشد. سال برای 2001 سوزشورش بنزین ابیا موتورش 2.8 коробка механик кузовش سیدان رنگش کبود. ماشین قرار در شهر دوشنبه. نرخش باشد 35,000 сомони тоҷикӣ. رقم ها برای تماس در روی اکران شما. برادر با کدام نمره ماشینی که زنگ میزنید البته اینها با سودا کرده میشوند. این نرخ کمچتلیش نیست. میگذاریم به چهارم ماشین فروشی. ای اوپل زفیر میباشد. سال برایش 2008 سوزشورش بنزین коробка передач механик кузовش میلیون رنگش سربریستی. ماشین قرار دارد در شهر خوجند. نرخش باشد 70,000 сомони тоҷикӣ ба рубли русӣ гардон 539,000 рубли русӣ мешавад. рақам ها برای تماس در روی اکران شما. مرحمت زنگ زنید، سودا کنید. پنجم ماشین فروشی ما این خوندای اوانتی میباشد. سالی برایش 2011 سوزشورش بنزین коробка передач автоматика ابیا موتورش 1.6 کузовش سیدان رنگش سفید. ماشین قرار دارد در شهر باختر قرقانتپه سابق. نرخش باشد 82,000 сомони тоҷикӣ ба рубли русӣ гардонем 632,000 рубли русӣ мешавад. рақам ها برای تماس در روی اکران شما. مرحمت زنگ زنید و سودا کنید. البته با سودا می شود. میگذاریم به ششم ماشین فروشی. این دایو توسکا سالی برایش 2006 سوزشورش تنها کس ابیا موتورش 1.6 کузовش سیدان коробка автомат رنگش سربریستی. ماشین قرار دارد در شهر دوشنبه. نرخش بر 30,000 сомони тоҷикӣ ба рубли русӣ гардонем 231,000 рубли русӣ мешавад. رقم ها برای تماس در روی اکران شما. مرحمت زنگ زنید، سودا کنید. بهترین نرخ گفته برادرمون. و فکرم که دیگه در این نرخ خیلی ماشین سستانش خوب نمیابید. میگذاریم به ماشین هفتم. ماشین تویوتا کمری
2 соли барои 6008, сӯзишвориш бензин, коробка передача механик, рангаш серебристый, объем мотораш 2.4, кузоваш седан, мошин қарор дорад дар шаҳри Бохтар, нархаш 78000 сомони тоҷикӣ, ба рубли русӣ гардонем 61000 рубли русӣ. Рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. ҳаштум мошини фурӯшӣ ВАЗ 21099 мебошад, ки соли барои 2003, сӯзишвориш бензин газ, объемаш 1.6, кузоваш седан, коробка передача механик, мошин қарор дорад дар шаҳри Кӯлоб. нархаш бошад 8000 сомони тоҷикӣ, ба рубли русӣ гардонем 60000 рубли русӣ мешавад. Рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. нуҳум мошини мо ин Opel Astra хетчбек мебошад, ки соли барои 6997, сӯзишвориш газ бензин, объем мотораш 1.6, коробка передачаш механик, рангаш сабз, мошин қарор дорад дар шаҳри Бохтар, нархаш бошад 33000 сомони тоҷикӣ, ба рубли русӣ гардонем 254000 рубли русӣ мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо. марҳамат, занг зада савдо кунед, боз арзон мешавад. мошин дар ҳолати хеле хуб қарор дорад. чӣ хеле ки дар сурат дида истодед. мошини даҳум, мошин Opel Vectra B, соли барои 2001, сӯзишвориш бензин газ, объем мотораш 1.8, коробка механика, рангаш бошад мокри асфалт, мошин қарор дорад дар шаҳри Бохтар, нархаш бошад 47000 сомони тоҷикӣ, ба рубли русӣ гардонем 360000 рубли русӣ мешавад. рақамҳо барои тамос дар рӯи экрани шумо.